সব বলো না, এসব পাপ হবে। তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে এরকম দেব তুমি নিন্দা করছো, এটা পাপ হবে। তুমি এটা বলো না, নিমাই, এটা তুমি বলো না। तो सीधे बोलते तुम ब्राह्मण का लड़का होगा, इस तरह गंगा देवी जो देवी है उनका निंदन क्यों कर रहे हो? इसको तुमको करना नहीं चाहिए, ये पाप होगा। শ্রীবাস বলতেন যে নিমাই দেখো, অনেকের তো কাপড়ই নেই, অনেকের তো কাপড়ই নেই, তা আমার তো তবু কাপড় ছেঁড়া হোক ফোটা হোক আমার তো কাপড় আছে। আবার অনেকের ঘরও নেই, যে পাখি তার ঘর নেই, গাছের ডালে থাকে, এবং অনেকের ঘর নেই, তারা গাছের নিচে থাকে। আমার তো একটা ঘর আছে, সেই ঘরে চাল ফোটা হোক আর যাই হোক আমার তো আছে। আমি গঙ্গা পূজাই করব, তুমি যা বলো তাই বলো, আমি গঙ্গা পূজাই করব। কত নিষ্ঠা ছিল তার गंगा देवी को। सीधे बता देते, मैं कहाँ कोई हूँ, मेरा तो फटा हुआ कपड़ा तो है, बहुत पुरानी है, उसे कपड़ा नहीं है। मेरा घर है, अब तो बहुत बुरा घर है, लेकिन बहुत पुरानी उनका घर नहीं है, चिड़िया वगैरह का घर नहीं है, तो हमारे तो कम से कम घर है। तो मैं सुखी हूँ, मेरा कोई समस्या नहीं है, मैं गंगा पूजा करूँ। তখন মহাপ্রভু বলতেন, সিদ্ধার্থ তোমার কাছে লুপ্ত অনেক ধন আছে, সেই ধন আমি একদিন আমি এটা প্রকাশ করবো। তুমি তুমি কৃপণ, তুমি দিতে চাও না কাউকে। তুমি সিদ্ধার্থ ওই সারাদিন ব্যবসা করত, আর রাত্রে এসে বাড়িতে উনি কি করতেন, সারা রাত विवाह तुले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि नाम। तो महाप्रभु बताते हैं, सिद्धार्थ तुम बहुत अमीर आदमी हो, किसी को बताते नहीं है, लेकिन मैं दुनिया को एक दिन बताऊंगा तुम कितना अमीर आदमी हो। सिद्धार्थ रात में घर में बैठ के दो हाथ उठाकर निरंतर हरिनाम करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र। আর গ্রামের লোকে ভাবতো পেটটা চাষা বসা, পেট ভরে ভাত খেতে পারে না, রাত্রে ঘুম হয় না, এই জন্যে সারা রাত হরে কৃষ্ণা 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে परिणाम। आदमी सोचते थे ये सीधर का पैसा नहीं है, पेट भरा कर खा नहीं पाता है, इसलिए आदमी नींद नहीं आते, इसलिए चिल्लाते रहते हरे कृष्ण महामंत्र। রাত্রে হরিনাম করতেন, আর সকাল যখন ব্যবসায় আসতেন তখন মহাপ্রভুর সঙ্গে অনেকক্ষণ তর্ক বিতর্ক হতো। এই জন্য মহাপ্রভু বলতেন, তুমি আর আমাকে এসে ডিস্টার্ব করবে না, তুমি অন্য দোকানে যাবে, আমার দোকানে আর কেনাকাটি করবে না। राज में इस तरह भगवान का नाम करते थे, और दिव्य चैतन्य महाप्रभु साथ इस तरह सामान खरीद करने के लिए बार्गेनिंग करते थे, मेरा दुकान में तुम मत आ जाओ। তা মহাপ্রভু বলতেন, তুমি তোমাকে ডেকে আনো, আমি কি এমনি আসি, তুমি তোমাকে ডেকে আনো, তুমি কি আমাকে। সিদ্ধার্থ বুঝতে পারে না মহাপ্রভুকে আমি ডেকে আনি, তুমি বুঝতে পারে না, কারণ উনি তো সারা রাত হরিনাম করেন, সবসময় হরিনাম করেন। তো মহাপ্রভু হরিনাম করা মানে ভগবানকে ডাকা। মহাপ্রভুকে ডাকেন, আর আসলেই আর তর্ক করে বলে তুমি আমার করো না, আমার ব্যবসায় ক্ষতি হয়ে যায়, তুমি আমাকে এরকম ডিস্টার্ব করো, অন্য দোকানে দিও। तो सारा रात जब हरे कृष्ण करते थे, तो हरे कृष्ण तो कृष्ण का नाम है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, इसलिए जब हरे कृष्ण करते थे अर्थात महाप्रभु को बुलाते थे, इधर शुगर दुकान में आते थे, तो सीधा बोलते मेरा दुकान में क्यों आते, दूसरा जगह पर सीधा माँ बोलता तुम बुलाते मैं इसीलिए आता हूँ, लेकिन सीधा के समझ में नहीं आता भाई कब बोले हैं। শ্রীধরের দোকানে অন্য যখন মহাপ্রভু আসতেন তখন অন্য কেউ আসতেন না, তাতে শ্রীধরের লস হতো না, শ্রীধরের বিক্রি হয়ে যেত, কারণ স্বয়ং ভগবান এসে তার দোকানে তার সঙ্গে দরদারি করতো এবং জিনিসপত্র কিনতো, এই জন্য তার কি আর ব্যবসা কম হতো, তার ব্যবসারও ভালো হতো।
चैतन्य महाप्रभु के साथ जब इस तरह सामान खरीद करने का बार्गेनिंग होता था तो झगड़ा के समय कोई दूसरा आदमी नहीं आते थे। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कस्टमर कम हो गया बिजनेस कम हो रहा है, इस तरह नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान जिसके दुकान से खरीद कर रहा है उनका बिजनेस कैसे कम हो सकता है। এবং যেদিন না আসতেন সেদিন খোঁজ করতো কখন আসবে কখন আসবে কখন আসবে, মহাপ্রভুর জন্য অপেক্ষা করতো। এই সিলা और यदि नहीं आता है तो सीधा ने अपेक्षा करते थे महाप्रभु कब आएंगे उनका दुकान में। তো মহাপ্রভু যখন